बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अहबाब को बहुत बहुत मुबारकबाद हो करीम आका की विलादत की, और एक बड़ा जम्मे गफ़ीर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मिलाद को मनाने के लिए निकला है। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए, सहाबाए किराम का इज्तिमा था, तो हुजूर ने फरमाया मा अजलसकुम, मेरे सहाबा यहाँ तुम बैठे हो, तुम्हें किसने बिठाया यहाँ पर? यहाँ तुम खड़े हो, तुम्हारे खड़े होने की वजह क्या है? यहाँ तुम जुलूस में आए हो, तुम्हारे जुलूस में आने की वजह क्या है? सहाबाए किराम से प्यारे आका ने पूछा मा अजलसकुम, तुम यहाँ आए हो, यहाँ बैठे हो, मस्जिद में इज्तिमा कर रहे हो, इस इज्तिमा की वजह क्या है? इमाम नसाई ने इस हदीस को रिवायत किया। सहाबाए किराम आगे से जवाब देने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, हम दो वजहों के लिए यहाँ आए हैं। एक, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं कि उसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हम्द, अल्लाह का शुक्र, और खुदा की बारगाह में झुक रहे हैं कि उसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया है। दूसरी वजह, मेरे आपके आका की बारगाह में जो सहाबाए किराम, जो रोशन सितारे थे, जिनकी पैरवी के बगैर चारा कोई नहीं है, वो सहाबाए किराम आका की बारगाह में यकजुबा होकर बोले। हुजूर, दूसरी वजह ये है, मन्ना अलैना, पीका सोने इसलिए बैठे हैं, उस रब का करम हो गया है, हमने मुस्तफा आ गए हैं। फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए जरा मिल के बोलिएगा, फजल रब्बुल औला, हाथ उठा के बोले है बंदा, फजल रब्बुल औला, है बंदा हाथ उठा के स्टेज से आखिर तक, फजल रब्बुल औला, फजल रब्बुल औला, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। अब रुक के जरा, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, नमाज फजर के बाद से बल्कि पहले से महाफिल और खिताबात चल रहे हैं, उलमाए ज़ीशान कर रहे हैं। अब आप सुन रही है, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कसम उठा के ये कह सके कि मैं सिर्फ मिलादे मुस्तफा के लिए आया हूं, मैं सिर्फ मिलादे मुस्तफा के लिए आया हूं? स्टेज वाले भी गौर फरमाए, जो बंदा कसम उठा के कह सकता है मेरा हाथ उठाइएगा। नाराए रिसालत। अब आका ने सलाम ने सहाबा से भी ये सवाल किया, फरमाया तुम इसीलिए आए हो कि मेरा मिलाद हुआ? इसीलिए आए हो कि मेरा मिलाद हुआ है? यही वजह बनी है, मेरा मिलाद मनाने आए हो, रब का शुक्र करने आए हो? सहाबाए किराम ने कहा हुजूर, खुदा की कसम है, हम इसीलिए आए हैं, उस रब ने अपना मुस्तफा दे दिया। अब हम भी इसीलिए आए, अब हम भी इसीलिए आए कि अल्लाह ने अपना हबीब दे दिया। सहाबाए किराम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम है, हम इसीलिए आए हैं, खुदा की कसम है, हम इसीलिए आए हैं। जब सहाबा ने जवाब दिया, मेरे तेरे आका ने फरमाया, मैनू तेरे उत्ते शक कोई नहीं है। जिसे समझ आएगा वो बोलेगा, जेड़ा सहाबा ते शक ना करे ओनू मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। फरमाया मुझे तुम पर शक कोई नहीं है, मुझे तुम पर शक नहीं है, क्योंकि सहाबा सहाबा सितारे हैं, अहले बैत कश्ती है। जेड़ा बह गया, जेड़ा कश्ती में बह गया, सितारियों की रोशनी आ गई, सीधा बारों बार जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। आका ने फरमाया मुझे शक कोई नहीं है, मैंने जो तुमसे पूछा है, मैंने किसी तोमत की वजह से नहीं पूछा। हुजूर फिर किस लिए पूछा? फरमाया अतानी जिब्राइल युखबिरुनी व इन्नल्लाह तआला युबाही बिकुमुल मलाइका। फरिश्तों आज झूम जाओ,
یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے، آ کر کہا ہے یا رسول اللہ ان درویشوں کو، ان دیوانوں کو سلام کہیں اور کہیں کہ اللہ پاک عرشوں پر ان بیٹھنے والوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حضور کے میلاد میں آئے اس پر فخر ہے، اس پر روشنی ہے، اس پر کرم ہے، اس پر فضل ہے۔ اور اگلا جملہ دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، چاہے بڑی عید ہے، چاہے چھوٹی عید ہے، چاہے عیدوں کی عید ہے، چاہے 10 محرم ہے، چاہے 9 محرم ہے، چاہے سال کا کوئی دن ہے، کوئی مہینہ ہے، ہم کل بھی ختم نبوت کے لیے کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ گولڈن جبلی والا سال ہے، 50 سال ہو گئے ساڈے بابیاں نے اسمبلی وچ مرزائی ٹھوک کے رکھے سی تے چھڈنے اسی اتھے بھی کوئی نہیں، چھڈنے اسی اتھے بھی کوئی نہیں ہے۔ 12 محرم 12 ربیع الاول ہے، 10 محرم ہے، اسی یہ نعرہ مارنا ہے ساڈا کل بھی نبی آخری ہے ہی سی، ساڈا آج بھی آخری ہے ہی ہے۔ اس لیے پیغامات تو دے دیے ہمارے علماء ذیشان نے، ہم گولڈن جبلی والا ربیع الاول منا رہے ہیں، ہم ختم نبوت والا ربیع الاول منا رہے ہیں۔ ہم مرزائی اسی گئے تھے کول کالی بیر، کہنے لگے سی بیان نہیں دینا، میں کہا چیر کے نہ رکھ دیں گے، تجھے سامنے خودو سمجھے، ہمیں تم بیان نہیں کرنے دو گے، تم ہمیں کیوں نہیں بیان کرنے دو گے؟ یہ پاکستان بنایا ہمارے باپوں نے اور اسے چلائیں گے بھی ہم نہیں، وہ دن دور نہیں ہے، ہمارے بابے اسمبلی میں بیٹھے انشاءاللہ۔ اجے دے اسی گئے نہیں تے پیڑا نہیں ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہم گولڈن جبلی کے طور پر مناتے ہوئے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ایک اعلان کر رہا ہوں، آج انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی ہماری سالانہ میں اپنے درود پاک تبرکات کی زیارت، کریم آقا کی زلفوں کی زیارت اللہ تعالیٰ مسجد میں آباد وہاں تشریف لائیے گا۔ اور آخری جملہ بول رہا ہوں، ہم گولڈن جبلی والا ربیع الاول بنا رہے ہیں، علماء جہاں بھی جائیں ولادت کے چرچے کریں، ساتھ بتائیں تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات ہے، ابھی آپ کے سامنے